Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Хайроти боҳадаф чунин аст мавзӯи имрӯзаи ток-шоуи Печутоби замон. Ҳар як амал бемақсад иҷро намешавад, бахусус агар дар роҳи хайру савоб бошад. Ҳадафҳо низ гуногун шуданаш мумкин, зеро ҳар як амали мо аз ниятамон вобаста аст. Инак меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои мустақили якум хушомадед гуфта якбора таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. Марҳамат, навори муқаддимавиро тамошо кунед. Сипас ба соҳибати студия шурӯъ мекунем. дар маркази шаҳри хуҷанд сандуқчаи сеҳрнок гузоштанд. дохили он саховатмандон метавонанд нон гузоранд. то онҳое ки эҳтиёҷманд ҳастанду барои харидории нон ҳатто маблағи кофӣ надоранд, аз он истифода намоянд. оне ки аз сандуқча мегирад сер мешавад. оне ки ба дохили сандуқча чизе мегузорад, умраш дароз мешавад. ин навиштаҷот дар рӯи сандуқчаи сеҳрнок сабт шудааст. мақсади гузоштани ин чиз пеш аз ҳама дастгирӣ кардани сиёсати хиратмандони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат ҷаноби али муҳтарам эмомалираҳмон ва сиёсати ҳукумати вилояти суғ раиси вилоят муҳтарам раҷаббой аҳмадзода ва раиси шаҳрро дастгирӣ кардан аст. ин ҳам бошад сиёсати хиратмандона ва иҷтимоии онҳо, яъне ба табақаҳои ниёзманд кӯмак расонидан, ба табақаҳои он нафароне ки мехоҳанд муҳтоҷ ҳастанд, яъне ҷон ки ҳастанд бисёр ҳамин нафақахӯрон баъзе нафарҳо ҳастанд, маъюбон ҳастанд ҷамъияти монда, он нафароне ки барои худашон ризқи маблағ пайдо карда наметавонанд, ҳамин якта нон биҳам баъзе вақт чӣ мешаванд, душворӣ мекашанд. ин ҳаёт ба ҳама чиз мешавад. рӯзе буд ки манам худам ҳамин душворӣ мефуромдам, ҳама мефурояд. ҳичи гуфта намешавад ки пагоҳ чӣ мешавад. агар ҳамон одамои доро камтар кӯмак кунем, сиёсати ҳукумати ҷумҳурӣ дастгирӣ кунем, ҳама ҷо обод мешавад. ҳамин пандемия нишон дод ки бисёр одамои хайрхоҳ баромаданд, бисёр касоро кӯмак карданд, байни соҳаҳо кӯмак карданд. ҳадаф аз ташкили сандуқчаи сеҳрнок ин амали хайр аст, мегӯянд ташкилкунандагон. ба дохили он саховатмандон ҳар чизе ки метавонанд, ба мисоли нон, қанд, маҳсулоти хӯрока ва шириниҳо гузоранд. аммо то куҷо ин кор натиҷаи хубро ба даст меорад ҳанӯз маълум нест. инро танҳо вақт нишон медиҳад. 6 сол мешавад ки дар шаҳри хуҷанд маркази хайру эҳсон ташкил карда шудааст. онро сокини саховатпешаи шаҳр нафақахӯр Нӯмон Ҳасанов бо мақсади хайроти боҳадаф оғози моҳи апрели соли 2016 мавриди истифода қарор дода буд. аз рӯи маълумоти пешниҳод намудаи марказ то имрӯз 6000 нафар сокинони вилоят либос оварданд. либосҳои мазкур бошад ва 20000 нафар одамони камбизоат тақсим карда шудааст. охири соли 2020 кормандони марказ ба беморони рӯҳӣ ки дар беморхонаи рӯҳӣ табобат мегиранд 960 адад сару либосҳои мавсимиро тақсим карданд. нафаре ки ба ин эҳтиёҷ дорад ба ин нуқта муроҷиат мекунад, мо ҳеҷ ҳуҷҷат талаб намекунем. 2 нафар волонтёрон муҳаббат амонзода ва марҳабо раҳиму дар ин нуқта хизмат мекунанд. онҳо ёрдам метиҳанд, насиҳат метиҳанд ки дар кадом рафт чӣ хел либос ҳай ва либосҳоро нишон метиҳанд, маъқул мекунанд. мана ҳамон ба як даст мо ба як шаҳр аъзои оила 3 адад либос метиҳем. агар дар оила 3 нафар бошанд 9-10 адад либосҳои ҳар хеле метиҳем. хайроти боҳадаф аз ҷониби шахсони алоҳида низ бештар ба назар мерасад. қисми зиёди онҳо хайротро пинҳонӣ анҷом медиҳанд то аз натиҷаи кори онҳо касе бохабар нашавад. гурӯҳи дигари савобҷӯён бошанд, хайроти худро ба намоиш мегузоранд то он барои дигарон ибрат бошад. пас саволи кушода ин аст: хайроти боҳадаф пӯшида монад ё ошкоро? хуб, наворо тамошо кардем ва аз оғози барнома ман бисёр мехостам ки самти суҳбати мо муайян шавад, мушаххас бошад. мавзӯъро ки хайроти боҳадаф унвон гузоштем, бисёр мехостам ки ҳоҷи домулло алҳол шумо барои мо пеш аз муайян мекардед мафҳумҳои хуб амали хайру савоб, хуб хайрот, садақа. ман мефаҳмам ин мавзӯъҳои хуб доманадор аст, лекин ба ҳар ҳол мушаххасан барои мо ана ҳамин мафҳумҳоро кушода медодед. марҳамат. ба номи худованди бахшанда ва бахшаванди меҳрубон, ҳамду сано барои худованд ва дуруду салавот ба ҳабиби ӯ муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам. имрӯза мавзӯе ки интихоб намудем бисёр ҳам мавзӯи аҷоиб аст ва мо иншоалло боварӣ комил дорем ки мардум аз ин мавзӯъ хеле
баҳраманд мегарданд. аз нуқтаи назари шариати ислом чандин оятҳое ҳаст дар қуръони азимушан ва ҳамчунин дар ҳадисҳои пайғамбар алайҳи салоту вассалом оиди ҳамин масъала ки худованд таъкид кардааст ки эй бандаҳои ман, шумо аз он молу сарвати он ноз неъматҳое ки ман барои шумо насиб гардонидам аз ҳисоби ҳамон барои шахсоне ки ниёзманд ҳастанд, камбизоат ҳастанд, муҳтоҷ ҳастанд хайр кунед, эҳсон кунед. яъне намудҳои хайру эҳсон хеле зиёд ҳастанд дар шариати ислом, дар чорчӯбии шариати ислом. яъне закот ҳаст, садақа ҳаст, хайру эҳсон ҳаст ки ҳамаи ин чизҳо аз ҳисоби он молу сарватҳое ки аз ҷониби худованд барои банда насиб мегардад дода мешавад. яъне амалҳои хайру савоб аз нигоҳи хуб шариати дини мубини ислом воқеан ҳам боҳадаф бояд бошад. бале, ҳар як ҳадиси пайғамбарамон ҳаст саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд ки иннамал аъмолу бинниёт, тамоми амалҳои инсон бо ният вобаста аст. вақте ки инсон аз ҳисоби моли худаш як хайр мекунад, эҳсон мекунад ё ки закоту садақа медиҳад, ӯ барои худаш як ҳадаф дорад, як мақсад дорад. чунки дар рӯзи қиёмат ҳам худованди меҳрибон ҳар як мову шумо бандаҳоро амалҳои моро аз ниятамон нигоҳ мекунад ки инсон бо кадом ният ҳамон амалро иҷро кардааст. пас имрӯз ҳам вақте ки инсон як хайр мекунад ё ки садақа мекунад, медиҳад ё ки закот медиҳад, бо кадом ният? бояд ки нияташ нек бошад. чунки ҳолатҳое ҳаст ки тибқи ояти парвардигор худованд мегӯяд ки дар ин оят ман фақат тоҷикиша мехонам: эй бандаҳое ки имони ба худо овардед, шумо хайру эҳсони садақаи худатонро бо баъзе амалҳо ботил накунед, яъне савобашро аз даст надиҳед. яъне аз ин маълум мешудааст ки баъзе амалҳое буданд ки агарчанде ки инсон хайру эҳсону закоту садақа медиҳад, аммо аз амали ӯ ягон аҷру савобе боқӣ намемонад агар ӯ инсон бо нияти риё бошад, бо нияти нишон додан бошад, бо нияти обрӯ пайдо кардан бошад, ё ки бо нияти хулас ғаразҳои шахсӣ худаш бошад, ӯ аз савоб маҳрум мегардад. саломат бошед, ташаккур. Анакнун бисёр мехостам ба суҳбати имрӯзаи мо пайваст шавед ва мегуфтед ки мо мавзӯъро хайроти боҳадаф гузоштем ва аз нигоҳи шумо бештар анамин хайрот, амалҳои хайру савоб бештар бо кадом мақсад иҷро мешавад? мо ба худомо савол дидем ки барои чӣ мо зиндагонӣ косем? мақсад аз зиндагони мо чӣ аст? ҳадаф аз чӣ иборат аст ки худованд моро офарид? агар ин чизро чукорем га мавзӯъ бисёр ман кӯтки мегӯям ки ман мумкин хато кунам фаҳмиши ман. ҳар як кори мо, ҳар як амали мо бояд фақат барои розигии Аллоҳ бошад. ҳамин то ҳатто дӯст доштани падар, модар, розигии Аллоҳ. дӯст доштани ҳамсару фарзанду дӯстагирӣ карданам барои розигии Аллоҳ бошад. кадом амале ки дигар чиз бошад, нишонаш ме намерисадаст. ман ҳамин чизро фаҳмидам. анаку ҳамин хайроте ки ким барои фақат розигии Аллоҳ кунад, чунки барои чӣ бо розигии Аллоҳ мо одакор? охири ҷо мо куҷо аст? ҷаннат мехоҳем? барои фаромадан розии кӣ бояд бошад? розигии Аллоҳ бошад. яъне ҷаннат бом. яъне ҳар як амала мо. ман ҳамин шогирдон бисёр соҳибкоро ман мегӯям ки мақсади зиндагӣ чӣ аст? миссия чӣ аст? бисёриш намедонад. баъзеш мегӯяд бузург шудан, баъзеш мегӯяд миллионер шудан, баъзеш мегӯяд хона дар кардан. мегӯям хуб асли худомо бояд шуд. сутуни зиндагӣ. барои чӣ мо ҳамин дунё омадем? вақте ки ҳамин чиза одам мефаҳмидааст, тиҷорат биам хато намекардааст. ҳамин тиҷорат биам менависад ки мана бо шӯраҷон мегӯяд, ҳозира савримени китобо мегӯяд ки мақсади ту пулкор кардан бошад, пулкор намекунӣ. мақсади ту бояд хизмат расонидан. ҳамин ҷамъияти масъалаша ёб, проблемаша ёб, масъалаш ба кор кун, пул худаш мебиёд. менавизем ин технику технология бинед. ҳамин чи аст? фаҳмо, ҳозир як дақиқа ман шуморо мебурам, ҳаминҷо узр мепурсам. акнун нигоҳ кунед, имрӯз мо бисёр нигоҳ мекунем ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам ҳатто мушоҳида мекунем, мебинем ки воқеан ҳам шахсан худи шумо низ ба амалҳои хайру савоб даст мезанед ва онро ба намоиш ҳам мегузоред. гузашта аз ин вақте ки ҳамун ҷавонон омада масалан ҳамун баромадҳои шуморо дар ҳамун чӣ мегӯянд акнун дар маҳфилҳои шумо иштирок мекунанд, воқеан ҳам онҳо низ бо як ҳадаф меоянд ва шумо низ як ҳадафи худро доред. ҳамаи ҳамин амалҳое ки иҷро мекунед, ин танҳо ба хотири розии парвардигор, офаридгор аст? саломат бошед, ташаккур. анакнун ҳамин хайроти боҳадаф гуфта истодем, хайрот тасодуфӣ ҳам мешавад? устодони азиз, ба ҳардуи шумоён ин савол кадоме аз шумоён ҳайёр ҳастед ки омода ҳастед ки ҷавоб гӯед? хуб, хайрот тасодуфӣ ҳам шуданаш мумкин аст? тасодуфан намешавад. ҳар як шахс назди худаш ба ҳадаф мегузорад. беҳадаф ягон кор, ягон амал иҷро намешавад. домо
گفتند که یکی از حدیث‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که والعمل بالنیات، یعنی حتی هر یک عمل در اساس نیت اجرا می شود. نیت هم هدف است. وقتی که شما نیت میکنید شما هدف بندی میکنید. وقتی که هدف گذاشتید از روی و عمل میکنید. تصادفاً شدنش هیچ ممکن نیست. رفته میایستید، فرض کردیم شما یاد و خیال خیرات کردن نداشتید، رفته میایستید میبینید که یک شخص دیگر احتیاجمند ایستاده است، نگاه میکنید، دلتون بر رحم میاندازد خداوند، میگوید که بیا ما همین 4 تنگه پول تیام، میگوید این علاقه شما هدف گذاشتید و تصادف حساب نمیشد. خب در مورد اینجا گفتیم که وقتی مثلا شما عمل خیر و ثواب رو پیشه میگیرید، مقصد میگذارید پیش خود، وقتی یک اندازه اون شاید به نمایش گذاشته می شود، ریا نیست حساب شدنش ممکن است. در دیگر مورد در عرفیت میگویند که دستی راستت خیر کند چپت نفهمد، لیکن باز در دیگر مورد ما میگوییم که اون چیزی که ما نشان میدیم شاید وای تربیه است. شما چه اندیشه دارید؟ برای جوانان درس عبرت شدنش ممکن است. خیلی نازک سوال دادید، به معنای که اگر کشاد و روشن کنید و ریا حساب می شود یا نه، با گفتی رسول پاکازوخه. این خیلی همون نازکی خودش رو دارد. حاجی داملو آنچه انیخ کده گفتن که یکمین درجه نیت. اگر نیتی شما با همون باشد که یک از بیندو گوید که من همینو فلانی یک کاری خوشی کردم، من خودم نشان تیم، من میلیونر نشان تیم که من میلیونر هستم، لیکن و خیرات میکند، هدفش هست که و خیرات کند و یک جای اسفالت کند، یک کس دستیاری درست کند، لیکن نیتش از ازل وایران به معنی وای نیکی همون آدم بنیاد کند یا همون یک جای بنیاد کند، نیتش هدفش همون که وای خودش خود نمایش کند، ریا کند. ما کدام کاری که نکردیم تنها الله میداند که همون کار ما کدام نیت که کردیم. چخیلی که روز کردم میگن ваши поступки оцениваются по вашим намерениям, а не по действиям. Намерениям, یعنی که شما هر آنچه که میکنید نشان دادنتون کردنتون همش یک طرفی پهلوی ترازو. اولین درجه نیت، همون نیت نه همه کس میخواند، ولی ما یگان نیت از الله بزرگ روز کردن نمیتونیم. همون با ریا شد یا نشد تنها در روزی سوال جواب میفهمیم. برای اینکه وقتی که آدم خیرات میکند با هدف میکند با یک مقصد میکند گیت و اطراف میبینند همه میگویند این قان زنید، قان زنید. همین خود من این صندوقچه سحرناک موندید، من این نفقه خور همین خود کشودن که آدمون نیازمنده و چیز وعده دادن قان زنید. نیتی همین کار کردن تنها فردا معلوم میشود. همون میگویند که خیرات کنید، با هدف میکنید، بی هدف میکنید، کلون میکنید، خورد میکنید، کنید. لیکن نیتش دانید که نیتش حساب میشود. 100 کیلو ارتید یا اینکه یک بار رحمت گویید و نرخش خیلی هیچی نه. شما 2 ماشین انجام آورده خالی کنید، نرخش هیچی نه. وقتی که فردا سوال میشد خدا میگه که رحمت تو 1 کیلو اردی دادگی تو 10 ماشین اردی دادگی و اعلاتر است. برای چی؟ نیتی تو همون اویلش که میشه سیر کردن بود. نیتی وای ماشین ریو بود. برای منم هر یک کس نیت میکند که ریو نشود. من بسیار آدمای کلان که صحبت میکنم که خیرات میکنید برای دیگران سخن گوید میگه نه 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 من میترسم. برای چی؟ ریو قبول نشود گفته. میترسم میگن خودشون نشان نمیدن. چون که در نوار دیدیم بسیار آدمو خیرات میکنن خودشون نشان نمیدن. ترسان هستن که نمود و ریو شده نگذرد گفته. گذشته از این شاید واقعا هم اون نفرانی که پوشیده دستی سخا میکشویند و خیرات آنها نیز واقعا هم گفته ایستاده که به هدف نمیشود، با هدف است. شاید از روی همون مقوله خلقی دستی چپ و راست عمل میکنند یا اینکه باز نمیدونم هدف آنها در چیست. بیاید با صحبت ما همراه شوید که اینجا فکر خود را میگه. سلیم جان مرحمت. تشکر زیاد. اصلا من جانبدار هر دو نقطه هستم و در یک مورد جانبدار هر دو نقطه را نیز زید هستم، رد میکنم. به خاطر چی؟ به فکر من وقتی که خیر میکنیم حتما باید فرزندی من بیند که او هم پگاه کند. اما وقتی که مثلا امروز ما میبینیم در شبکه‌های اجتماعی، در اینترنت، در وسایل اخباری عامه مثلا هر کاری که میشود
намоиш дода мешавад, ба фикри ман як андоза ин хайрневу худнамоишдиҳӣ хайр бояд таблиғ карда шавад ҳатман, ба хотири он ки ҷавонҳо, кӯдакҳо, дигарҳо омӯзанд. Аммо таблиғ дар кадом маврид? агар хайр манзури мо таблиғи кори хайр бошад, мо метавонем ки масалан бе зикри ном, бе гуфтани ин ё он нафар ё бе гуфтани шахсият кори хайрро таблиғ кардан мумкин аст. Аммо вақте ки масалан ҳадаф он бошад ки таблиғи кори хайр дар замимаи таблиғи номи шахсият бошад, ман фикр мекунам ки зарур нест ва лозим ҳам нест ки вақте ки инсон масалан мегӯяд ки ман хайр кардам ва аксашро мегузорад ва дигар кор мекунад, инҷо суол ба миён меояд ки ин таблиғи кори хайр аст ё таблиғи номи шахсият аст. Яъне ин худсозӣ аст ё ин ки хайр аст. Ман тарафдори он ки кори хайр бояд таблиғ шавад, аммо на ба ин шакле ки имрӯз дар ҷомаи мо ҳамин ин чиз гӯем ки ба як тренд ворид шудаасту. Масалан хеле мо ҳар рӯз шоҳид мешавем ки масалан дар мегиранд селфи мекунанд, дар онҷо ин кардам он кардам. Масалан рӯзи гузашта ман як чи дигарро шоҳид будам ки шумо ҳам ба мурғакон мисли ман тухм мепошед. Яъне ин чӣ гуфтани гап аст? Ин ту худатро таблиғ карди ки ту инсони хуб, ту ҳар субҳ мехезӣ ба мурғакон тухм мепошӣ, ту кори хайр кардӣ. Хоб агар ҳамун суол бошад буд ки мисли ман аслан ҳамин ба мурғакон тухм пошидан ҳоло ҳам монда бошад, агар ин гуна суолгузорӣ бошад буд қобили қабул буд. як чизро умуман аз аввал бояд ҳамин ду нукта возеҳтар гуфтан лозим. вақте ки шахс худаш як корро мекунаду мегӯяд ки ман кардам ва риё мешад. вақте ки шахс як кори хайрро мекунаду лекин вай намегӯяду шахси саём, мисоли оддӣ ва гуфтан ки мо сандуқча мондем, дигарҳо оварда метавонад, на ин шахс мемонад, ва риё ҳисоб намешад. яъне ҳамин чиза вай кардан накор. нағз гирифта бисёри одамоне ки мисоли оддӣ дарони ҳамун оварда чизҳои мемонад ё маблағҳое ки қутиҳо мепартон, онҳо ҳеҷ кас намедонад ки чӣ кор карданд ва кори ваҳо дуруст аст. хайри онҳо худо хоҳад қабул мешавад. ва шахсе ки мисоли оддӣ таблиғ мекунад, мисоли оддӣ устод таблиғ кардан гуфтан ки мо ҳамин чизро мондем то ки ҳамин аз имконият истифода бурда ҳамин кори хайрро кунанд. агар тавонанд кори ин шахсам дурзанд, ин одам таблиғ карда истодагишон не. ино гузоштанд ки мо ҳамина мондем, ин одам манбаъ ва маншаи он чиз, он мавод нестанд, тамоман ашхоси дигар. агар вай ашхос омада ман пул дозиши тиқонус ман пул дозидам, вай тамоман дигар, ана вай риё аст. ман як сол боз раиси занҳои маҳаллаи Қори Раҳмат Қурбонов ҳастам. имрӯз бо оилаҳои камбизоат бисёр сару кор дорам. вақте ки мо рӯйхат мекунем оилаҳои камбизоатро ба корхонаҳо муроҷиат мекунем, мактуб менависем ки монда ҳамин қадар оилаи камбизоат ҳаст, ҳамеҳо кӯмак расондан дар кор. вайҳо хай мебиёранд ё ин ки мегӯянд ки шумоҳо рӯйхататид, мо худамо бурда метем. ё баъзеҳошон ҳастанд ки мегӯянд ки оварда метияну аз номи ки будагишон нагӯед мегӯянд. ин чиз акнун ба ҳукми анъана даромадааст. гуфти инҳо ки ҳамин биромда як рӯз вай кӯдак калом мешавад, вай аз телевизион мебинад, а якта ҳамсояш мешунавад ки ту ҳамин хел кардагӣ будами, ту ҳамин хел ҳамин чизҳо камтар эҳтиёт шуданамо дар кор ба фикрам. ҳамин масъалаи вай тарғибу ташвиқ бариму, лекин намоишаша камтар кардана ман мехоҳам. дигар илова кунам замимаи ҳамин гуфти одам устод доҳоҷ домлод сари вай ба барнома як ояти бениҳоят базеб аз сураи бақара гуфтанд. онҷо ҳамин хел сар мешавад ки аён ашхосе ки ба ман имон оварданд, ла тубтилу садақотикум билманни вал азо, ки ба миннат кардан ва азият додани шахси дигар садақа, яъне некӣ худро накунед мегӯяд. ин риё аст ва он ашхосе ки бо ин риё даст мезанад ба мисли баробари ҳамвазни он шахсе будааст ки ла юъмину биллоҳи вал явмил охири, яъне ба худованду ба рӯзи қиёмат боварӣ надоштагио ки барояд. вақте ки шахс бо ҳамин ашхос баробар мешавад ва оянда надорад ва давоми оят бениҳоят аҷоиб тамом шуде ки умуман як чи аз они гуфтори имрӯзи халқии мо аст. гуфтори мо мегӯем ку ки ин худи савоба ва ба боли санг ба не боли қулӯқ ба шундаги ҳами мо шундаги. ин ояти қуръонӣ ки
فاصابه وابل فترکه سلدا. این دوام همین آیه میگه که این خلق نمودی، این منت کردن، گفتن، اذیت دادن، اذیت میکشد. وقتی که شما کمک کردید گفتید که من کدی بودم تو ایسال برومال می تو کی بودی وقت شما این ریا شد. این با اون شخصی که برابر میشد و اون با می ثوابی اون با می اون که در روی سنگی سوفته با تراب با خاک نوشتگی بنی وقتی که باران وابیل باران میریزد شاریده میفراد گفتگی میشه. тамошобинони азиз, ҳамагӣ чанд лаҳзаи реклама ба дигар шабака пайваст нашавед. Бо мо бимонед. Пас аз бахши реклама мо мавзӯъро идома медиҳем. акнун ман бисёр мехостам дар мавриди анамон сандуқчаи як сеҳрнок, аслан ҳамин идеяи гузоштани анамин сандуқча аз куҷо буд? Мо гуфта истодаем ки шояд ҳамун шахсе ки ҳамин корро кард, мо дар ин маврид не, он нафаре ки ин ҷалб кардан, он нафаре ки воқеан ният кардааст бигзор ҳамун ду дона нон масалан ё қанд гузора, аслан аз куҷо пайдо шуд? خب من که در همونجا کارخانه اداری ما در همونجا هست کجا انصار مهمانخانه من یک همین زمستان پدر و مادر همونجا اومدن نگاه کردم. هر بار وقت چهارده میبرن و نانخری میبرن میبینن که اونجا نیازمندا هستن. دو تا سه تا خرید میتونن. خیلی خشته صحبت میکنیم. من اساسی استادم زندگی پدر و مادرم که هستن حالم من تا حتی برآمدم برآمد ترک میتونم موضوع میگم من به خونده میسم میگم که این هفته موضوع هم میگم حتی شو کتابو بیست میتونم به سانی گفتن که این خشته صحبت کردیم و چی میشد که همین مگزینان ده هست که همین چیز پیدا شده بود که مگزینان ده همین چی کنیم گفتن ما گفتم میکنیم گفتم ما گفتم یک خیلی دیگه بیکاری ساز میبریم گفتم همین چیز میمونیم. پدر مادرم گفتن که نباشد گفتن هر روز 10 تا نان حسابی من که مادرت یعنی از نفقه آنها از نفقه آنها سخت گفتن که دیگه از خودت نمان بچم ما اونجا نقطه گفتگی ما نیمو من مخفیش گفتیم که و هم خواهش کردن که فقط از نفقه ما چون که ما خیلی بسیار کارهای خیرات ما از حسابی سپارشی پدر و مادر کرده استادیم. اگر لازم باشد گویم حاضر نگاه کنید انا همین 20 سال اینجا نیم با سپارش پدر و مادر یعنی این اجرا کردنی عمل خیر و ثواب رو در شما تربیه کرد. درست. چه؟ خیلی تربیه کرده هم علوم رو تربیه یافتیم عائله صاحبکارو رو تربیه یافتیم پدر باباهای ما صاحبکار بودن عمکای ما صاحبکار. انا کن ببینید که من هر بار یک چیز خودم بسیار سالهای آخر توجه کرده دوستم خواندم به یک جا خواندم یا مشاهده من یک چیز که اینه ببینید که دنیادا 1% آدم بوی به دولت است 1% 99% مابین یا مابین پایان. انا که ببینید همین کارخانه 100 کس باشه چند کسی رای یک دست مقایسه کرده دوستید یعنی همین 1% خداوند کسی راش وقتی که ما پول میتید ما یا یان کسبه های میگه که من کار کردم من اینه کردم با زنامو قشتم با اجوی ما اول خش بعد کیم ترویج خداوند چی گفت که دو اطرافت بیاین سوین بعد دیگر کساتیم همین چما کنید من اینو مشاهده کردم همین اویلو یک کسب همین بایگیری میتید چی میتید وقتی که ما همین کار عملا نمیکنیم نه خیشه میبینیم نه درویشه خودمون میکنیم ما زور میکنیم ما کلام زور ما استعدام زور میکنیم اونجا فرمان میبیاد уволить اشمت و ادولش کسیره поставить тошмат банкрот خانه‌فروختگی побег انا کن европейцы американцы چیکار کردن همین چیزا فهمیدن و اون مسلمان نیستن فهمیدن که نتیجه نمیبیاد چیکار کردن فوندها تشکیل کردن هستمی بله چند کس میگه که من اروپا رفتم و با اسلام دیدم مسلمان دیدم هستمی و ها همین چیز دیده گیف من این چیز فهمیدم خوندوسیم که устодонам هستن از همین آمریکا هستن غیر مسلمانو لیکن گپایشون از مسلمانی هم نیست یکیشون میگن که الکسیانوفسکی است میدونید میگفتن که برآمدش بگیم بعضی نفرهای دانشمند بعضی نفرهای هنرمند بعضی داملاها بعضی آدم با استعداد در آخر زندگی عذاب کشته میمونند. پس سوالی به میان میآید چرا؟ علم از آنی که هنر از آنی که و گفتاست که تو جمعیت پیش برود گور به گناه نبرفتاست ما نمیتیم بخیلی میکنیم دونی ما یک کس به دست یاری دست سخن ما که هم بعضی نفر رو نمیکنن
و چیکار میکنه؟ عذاب میکشه تا که دیگرش به در شود. حاضر همین برای اون نفرانی که مثلا شما درس میگذارید این هم عمل خیر و ثواب شما حساب میشه؟ البته. بندش شما اکنون با یک سوال 2 سال است درس میتونم. 2 سال است هر هفته روز رویکن. 2 سال است هر هفته روز پنجشنبه حاضرم ساعت 3 و الله که همونجا جمع شدم. هر هفته برای چی میدونید می؟ ولی مردمی ما برای مبلغ گذاری عادت نکردن. من همین صاحبکارو میگم که برادر بیامین 1000 سوم کتاب خرید نمیگم. چند پول برای عیش و عشرت و آشنا بازید مبلغ میبرد یک ماه بگم خیلی 5000 سوم میگم 5000 سوم اشکام موندوسیم 1000 سوم نمیمونیم ما سوی میگیم که نالوگ قیمت شد این وای شد این وای شد از گوهر تا کجای خان گفتگی اکنون نگاه کنید تازه اینجا یک سوال بود که کمتر از سوالی گذاشته شده دورتر رفتیم ما درباره تربیه گپ زدیم تربیه در عائله شما بیاد من دیگر خیلی تر میفهمونم حاضر مثلا در عائله ها به فکرم شما گفتنی دارید سلیم جان در مورد اگر تربیه باشد حاضر من یک بار تمام کنم بعد صحبت میکنیم اکنون نگاه کنید مثلا در عائله های سنتی ما من خرد بودم و مادر کلانم با یک کاسه خوراک میکشیدن خوراک میدادند و میگفتند که بر برده مثلا خاله برده ده با همسایه برده ده مثلا یا اینکه مادرم خوراک میدادن با فلانی خاله برده ده که خورند و دعا کنند انا همین خیلی تربیه کردیم شاید انا همون یک کاسه خوراک درست کردنی ما منظور کردنی ما به همسایه شاید این حق همسایه داری از دیگر طرف شاید این یک عمل خیر و ثواب این تربیه است که از عائله سر می شود و تا رفت اون تشکل هم می یابد یعنی این مسئله خوب چی میگویند عمل خیر و ثواب هنوز در خون ما است در خون ما جاری است و اون هیچ کجا نمی رود و حتی از اروپا و آمریکا یادآور شدن واقعا هم درست پیش رفته است لیکن اگر ما امروز به عمق همین مسئله باز درستتر نگاه کنیم واقعا این گذشتگانی ما این عمل رو اجرا میکردن واقعا هم حاضر یک بار اول با سلیم جان صحبت کنیم محرمت در همین مورد در مورد تربیه واقعا هم ما دانسته ان همین مسئله در فرزندان خود تربیه کرده استادیم یا ندانسته یا هر دو با اندیشه من با گفتار تربیه نمی شود این با عمل باشد همون چگونه که شما گفتید که کاسه وقتی که مثلا من به همسرم صبح پول میدهم مبلغ میدهم اگر فرزندم بیند خوب است به خاطر آنکه در ذهن او هم جا میشود که پگاه اگر او هم همسردار شد او هم باید که پول دهد اگر مثلا همسرم گوید که من خوراکی باقی مانده رو به همسایه دادم در آنجا فرزندم باشد خوب است به خاطر آنکه او داند که پگاه خوراکی باقی مانده رو باید که داد به یگان نفر یعنی با عمل باید نشان داد من خواهش میکنم یک دقیقه شما رو اگر امکانیت باشد من یک قصه میگم اگر امکانیت باشد قصه واقعی کوتاه در شهر دوشنبه اومده ایستاده بودیم 2 هفته هم نشده است یک دخترک در این ماشین رو تقص کرد در ایستگاه ماشین ایستاده است ما فکر کردیم که او سایل است او گدا است و من از همیانم خواستم یک سامونی درست کنم تنگه گرفتم که از قفایم شمشاد هم یک سامون دو هر دیش رو دید گفت وقتی آینه رو فرآورده درست کردم اون نگرفت منظور او رو فهمیدم مو جاروب زمستانه بریلوک هر گونه چیزها اشیاء فروخته ایستاده بود برای فروش پیشنهاد کرد بله ما سخت خواهش کردم که برای ما چیزات لازم نیست همین مبلغ رو هم تو گیر نگفت نگرفت خب گفتم بیاید خریداری میکنیم اکتم یک دوستی ما برای خودش همون نسکی جاروب رو خریداری کرد و مبلغ داد تنگه زیاد داد معلوم شد که 10 درهم اضافه داده بود است دخترک تقریبا 7-8 ساله 10 درهم رو پس گردوند ما در حیرت موندیم من دویده رفتم و یک کتابچه در شکل بریلوک من رفتم اون رو خریداری کرده خواستم که یک سوم اضافه اش دهم اون نگرفت رد کرد و مبلغ ضرور رو گرفت من فکر میکنم که اون پندهایی که برای من استادها گفته بودند و در کتابها خوانده بودم چیزی شاید نگرفته باشم یا گرفته باشم هم کم اما یک عملی دختر توانست که مرا تربیت کند یک عملی دختر که در عائله‌اش او را تربیت کردند واقعا حلال کار تربیت کردند مرا تربیت کرد این هست روی تربیت یعنی نشان دادن نه اینکه گفتن بلکه نشان دادن علاوه بر گفته های اینو میخواستم بگم که تربیت دانسته میشود ندانسته خب ندانسته هم شاید دانسته ندانسته باشد چون که نمیداند نتیجهش چی میشود لیکن اما میداند عین حال به کدام مقصد چی کاری کرده ایستاده است خب در این مورد خب استادا همشون گفتند یک چیز دیگر است که بسیار در خانواده شرقیان از جمله تاجیکان عنعنه ها سنت های خوب هست در ما انا همین یک کاسه طعامی که در بالا گفتید خب مردم همسایه ملتی ما ازبک‌ها میگن که یعنی طبق میرود و میبیاید یعنی بار طبقی میگن که طبق یعنی آمده رفتن طبق
омаду рафтани як коса ин муносибатҳои моро фарҳанги ҳамсоядории моро аллакай муаррифӣ мекунад. ба андешаи шумо кадом амалро хайрот ҳисоб кардан мумкин аст ба фикри шахсии худи шумо? албатта ин хайрот кардан ин яке аз хислатҳои неки инсонӣ мебошад. ман ҳам мисли муаллима раис занҳо шуда кор кардагӣ бисёр оилаҳои камбизоат ба мана шахсан худам мисол ман таъриф намекунам чӣ хел ки аз оила мана рустамҷон гуфтан сар мешад падару модари мо ҳамин хел тарбия кардагӣ. раҳмати падарам директори мактаб буданд. пештар мана вақтҳои пахта мерафтан лингаҳои вай буд, коғазба макарон буд, қандҳои сафед буд. хонамо меомад бисёр. ман ҳайрон мештам ки аз куҷо бошад. сони падарам мегуфтанд ки ин ба ягон кас даст нарасонад, ба ногон накушоедтон мегуфтам. мо ҳайрон мешудем. баъд омада ҳамон бачаҳо мегуфтанд ки ина хони фалон одама бурдате. оилаҳои камбизоат буданд, ҳамаҳо буда тақсим мекарданд. ман ҳозир ҳамин гуфтаи падарино гуфтанд чӣ хел ки падару модар тарбия кардагӣ, моям ҳамин хелак вай кардагӣ тарбия ёфтагӣ. мана хайрот худатон ба андешаи худатон ягон амали хайру савобро иҷро карда истодед? ман албатта ман мекунам ку ман чӣ хеле ки мегӯянд намоиш додан, ин мегӯянд худ як худнишон додан ё худ таъриф кунӣ, не инҷа. ин як акун мана хайрот кардан ду тарафа мешавад. я баъзе аз тарафи раҳмдилӣ мешавад, баъзе ҳамин ягон кас касал мешаванд, баъзе касали сахт мешаванд, дуруст шавам мегӯям ки якта хайрот кунам ки ҳамин нах шуданам, гуфта хайрот мекунам. ман ҳамин идои қурбон мешавад, рамазон мешавад, ман ҳамин дута қитъаҳои 4 5 ҳавли рӯбой ҷамъ карда ҳамаҳо ман дастурхон мекушам ки ҳамиҳо ҳама инсонҳои савобталаб, инсонҳое ки ҳамин шаҳри моҳе тоза мекунанд, микронаҳои моҳе тоза карда як тозагӣ ҷошпа оварда мегарданд. увол ҳамин занҳо гуфта ман раҳмам омада, ман албатта ман хайб, ман бой не, ман инҷа саховатманд не, ҳамун чӣ қадар ки адастам мебиёд ҳамаҳое хурсанд кунам. гуфта барои ҳамин хурсанд шудан, худо хурсанд шавад, ҳамиҳо хурсанд шаванд, дуо гирам. гуфта ҳамин корро мекунам. албатта ин дуо ҳама мегуфтанд ки ҳама кора пулакӣ кардан дар кор не, дуо гирифтан дар кор, бехи дуо сабз. агар ҳама кора пулкатӣ кунӣ, ин кори кардагӣ ту ба ҷо намеафтад. мегуфтам падари ман ҳаракат кун ки пул аз қафои ту давад, на ин ки ту аз қафои пул давӣ. гуфти шумо модарамо самбоиса мепухтанд, мепухтану дута вай ҳамсоя бар, дута вай ҳамсоя. мо худомо оиланда 9 фарзанд. якта хоҳарчи хурдиам буд ки кай ба ҳамсояҳо кӯшта мебурвад, фақат ҳама ҳамсоявӣ метид. гуфта ҳамин хел гапа мегуфт. имрӯз бинед ки ҳаққу ҳамсоява доду гирифтому кам шудагӣ. гӯсфанд мекуштем, гӯсфанд кушем ҷаза мекардем, дигар мекардем, тери мекардем, косова андохта ҳаққу ҳамсоя медодем. ин худнамоишӣ набуд, ин якдигари аз аҳволаш бохабар шудан буд. ана имрӯз ана ҳамон меҳру уқубате ки якдигари ҳамсоява доду гирифт кардан тамоман тамом шудагӣ. ана ҳамин хел чизҳоя мо мана ҳамин барномаҳо ки тарбия карданамо дар кор, аз ҳолу аҳволи зиндагии ҳамсоя бохабар шуданамо дар кор, меҳру муҳаббатомои барқарор карданамо дар кор. як коса авқот ки ҳичи намешем, шумо як коса тид дута ҳамсоятон ду коса мебиёд. ҳамин чизҳо бояд бошад. саломат бошед. дар мавриди ҳаққи ҳамсоядорӣ сухан рафт ва мо ба мавзӯи боз асосӣ бармегардем, яъне хайроти бо мақсад гуфта истодем. ба андешаи шумо ҳамчун як нафар ҷавон, нафаре ки амали хайру савобро хуб ба таври худаш иҷро мекунад ва онро ба намоиш ба омма мегузорад, яъне ошкоро иҷро мекунад ҳамин амалро, муносибати шумо ба ҳамин масъала чӣ гуна аст? чуноне ки мегӯянд андоза нигаҳ дор ки андоза накост, ҳам лоиқи душман аст ҳам лоиқи дӯст. бояд дар ҳама кор, дар ҳама маврид андозаро нигаҳ дошт, чунки бисёр имрӯз агар мо ба шабакаҳои иҷтимоӣ агар назар кунем, як тариқи нави хайрот роиҷ шудааст ки як нафарро ба навор мегиранд ва кодҳои бонкиро мегузоранд ва мегӯянд дасти кӯмак дароз кунед. ва имрӯз мо шоҳиди он ҳам шудем ки аз пушти ин ҷамъ кардани маблағи хайрот, яъне чӣ қадар баҳсу чӣ қадар ҷанҷолҳо ҳам сар зада истодааст ки мегӯянд ҳамон шахсоне ки яъне чунин амалҳоро анҷом медиҳанд ба манфиати худашон аз ҳамон маблағҳо истифода мебаранд. имрӯз он шахсоне ки хайри худашонро ба яъне маръази тамошо мемонанд, яъне худаш аз ҳамон хайрашон маълум аст, аз ҳамон амалашон маълум аст ки ин барои риёй аст ё ки барои тарбия. вақте ки барои тарбия ҳаст, дар он ҷо калимаи ман истифода намешавад. дар он ҷо ҳатман мо кардем мегӯянд ё мегӯянд чунин карданд ки онро
به تماشا شما میگذارند. خودتان میتوانستید که یگان عملی رو اجرا کنید و اون رو به معرض تماشا گذارید؟ حالا که ما جوان هستیم، اگر یگان کاری خیره که لایق باشد که به معرض تماشا گذاریم حتما میکردم، چون که مقصد و نیت ما این تربیه کردن نسل نورس است و چنانه که ما جوان هستیم به همسالان خودمان حالا ما آنقدر مبلغ زیادی نداریم یا آنکه توانمندی زیادی نداریم که یک خیرات بزرگ کنیم، یا که خیرات اساساً بزرگ یا خرد شده نمیتواند. آن چنانه که قید کردن از نیت وابسته است. اگر لایق همان نشان دادن باشد نشان میدادم. تشکر، سلامت باشید. معلم مرحمت، شما به صحبت پیوست شوید. خب وابسته به معلم شما، معلم جان مرحمت، وابسته به موضوع امروز به اندیشه شما، عموما شما تو از آغاز تا به این دم ما رو با دقت گوش کرده استادید. واقعا هم امروز ما گفته استادیم که خیرات با هدف می شود، از هدف آن، از مقصد آن شخصی، خب شخصی که همین عمل رو اجرا میکند و حتما خودش البته میداند کاری کرده استادگی خود رو گذشته از این جامعه رو آگاه کردن ضرور است یا نه؟ من فکر میکنم که خیرات است در کدام نمودی که باشد. من درباره گفتارهای سودمند نظام الدین اولیا، بلند آوازه ترین اولیای شبه قاره هند که در بابت استفاده مال و نعمت، در بابت انفاق، در بابت بخشش بسیار حکایت های جالب، گفتارهای جالب در کتاب حسن دهلوی فواید الفؤاد آمده است. بعضی چیزها رو میخواهم نقل کنم. با گفت نظام الدین اولیا، خداوند را نظر بر نیت است، خلق را نظر بر عمل است. اون عمل خیر در کدام نمودی که نباشد به فکر من و عمل خیر است. و باز شما یک سوال دادید که خیرات تصادفی می شود یا نه. نظام الدین اولیا با یک حکایت می گوید که معطی، عطا دهنده، بخشش کننده این خداوند است. از حیات شمس الدین التتمیش شاه زمان حکایتی می آورد و یک میدانی داشت که در آن میدان گویا چوگان بازی می کرد و آن میدان 2 دروازه داشت. وقتی نگاه می کند در نزد یک دروازه یک پیر ضعیف حال خمیده قامت آمده است و دست دراز می کند، چیزی توقع می کند. شمس الدین التتمیش شاه زمان بلند اقتدار در را برای وی می پوشد. بعد آمده بازیش را ادامه می دهد. به نزد دروازه دوم می براید که یک جوان برنای تنومند ایستاده است و دست به کیسه می برد و یک تنگه زر را برآورده به او می دهد. بعد خودش یک خاطرش مشوش می شود که برای چی به حال زار این پیرمرد رحم نکردم، برای به این جوان مثلا تنگه زر بخشیدم. بعد خود به خود می اندیشد که این البته به خواست من وابسته نبود، چون که عطا دهنده خداوند بود و اگر خداوند فرماید هر انسان می تواند به عملهای خیر دست زند، خواه اشکاро خواه پنهانی، خیر است. اینجا بیشتر جنبه های اقتصادی همین عمل های خیر و ثواب رو به حساب گرفته ایستادیم و اندیشه خود را بیان میکنیم. اصلا مثلا شاید یک سخن شیرین هم خیرات باشد. باز من میخواستم ادامه دید در همین مورد اندیشه خب تعلیمات دینی مبین اسلام را گوید که مثلا کدام نمودی عملی ما باز با همین خیر و ثواب ما داخل شدنش ممکن است؟ بغیر از آنی که ما این روز در اینجا ذکر کردیم از جهت اقتصادیات پولی مالی، بعضی عمل‌های هست که در نزد پروردگار نیز صدقه حساب می‌شود، چون که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن که سخن نیک هم صدقه است. یعنی نسبت یگان که سخن نیک گویید یا که یک نصیحت نیک کنید او هم صدقه حساب می‌شود. در راه رفته ایستاده یک چیزی هست که آزار می‌دهد، سنگ است، کلوخ است، خار است، چیک است، همون هم از یک راه به راه گرفته طرف ماندن، این هم صدقه است. یعنی نمودهای صدقه خیلی زیاد هستند. انسان میتواند که هم با زبانش یک سخنی گوید که صدقه شود، هم با دستش یک عمل رو اجرا کند که صدقه شود، با رفتارش هم میتواند که یک عمل اجرا کند که صدقه شود. مهم همان است که چقدر در اینجا عموما ذکر کردیم ما هدف،
мақсади мо ва шумо нек бошад, ниятамон нек бошад ки ҳамон амали нек иҷро кунем, иншоалло дар пешгоҳи парвардигор соҳиби аҷру савоби бузург мегардад. дар бобати ҳамин масъала ман як чизи дигарро гуфтанӣ ҳастам. имрӯз ҳар яки мо ва шумо дар ин зиндагӣ ва ҳаёт кӯшиш мекунем ки хайру эҳсон кунем, садақа диҳем, закот диҳем бо нияти оне ки ноил ба савобу аҷру савобҳои зиёд гардем ки фардои қиёмат моро дарсгирӣ кунад. аммо ҳолатҳое ҳаст ки дар боло зикр кардем, аз баъзе амалҳо бояд эҳтиёт шавем ки аз савоби ба дастомадии худамонро аз даст надиҳем. фардои қиёмат ҳолате мешавад ки мо дар ин дунё чӣ қадар амалҳои кори хайру савоб кардем, садақаи эҳсон додем, фардои қиёмат мебинед ки вақти ҳисоби китоб номи амале мекушон, мебинанд ки ба он миқдоре ки мо умедвор будем савоб нест, аҷр нест аст. пас пурсиш меояд ки худовандо барои чӣ, куҷост ва он амалҳои хайру эҳсони ман? дар инҷо рустамҷонко хеле хуб зикр карданд. шояд ки гуфта мешавад ки дар дунё ҳар он хайру эҳсоне ки мекардид ниятатон нияти пок набуд, нияти риё буд, ё ки нияти як каса паст задан буд, нияти обрӯву эътибор дар байни ҷомеа пайдо кардан буд. пас бояд ҳаракат кардан кор аст ки ҳамин ниятамои нияти нек кунем. ва дигар ҷиҳати масъала, барои қабул шудани садақа як чизро фаромӯш накунем ки худованд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд ки инналлоҳа таййибун ла яқбалу илла таййиба. худованд худаш пок аст, фақат ба даргоҳаш чизи покро қабул мекунад. имрӯз агар фарз кардем як инсоне ки худо нишонат диҳад, масалан баъзе инсонҳое ҳастанд ки ба хариду фурӯшҳои чизҳои ҳаром даст мезананд, ё ба мисол фарз кардем маводи мухаддир ва дигар намудҳо аст. агар аз ҳамон ҳисоб хайру эҳсон кунанд, садақа кунанд, бо он умеде ки аҷр мегиранд, дар онҳо аҷр нест аст. барои чӣ? чунки худованд пок аст, ӯ таъкид кардааст ки баҷуз чизи пок ман дигар чизро қабул намекунам. раҳмон, ташаккур, саломат бошед. хуб, марҳамат. баъзе нуқтаҳоро ҳаминҷо зам кунам. мо дар бораи савол мушаххасан ба он savoli охири шумо ки сухани нек оё садақа ҳисоб мешавад ё не, садақа ҳисоб мешавад. ана ҳамон як оят пеш аз он ояте ки мо онҷо қироат кардиму ташриҳ додем, ана мехисал мешавад. қавлун маъруфун хайрун мин садақатин ятбаъуҳа азо. яъне худованд гуфтааст ки бо ҳамин бояд чӣ вобаста гуфтааст ки сухани нек беҳтар аз он некие ки шумо дода истода азият медиҳеду миннат мекунед беҳтар будааст. дигар нуқта, мо дар бораи мисоли оддӣ хайр кардан мисоли оддӣ тасодуфан аст ё мисоли оддӣ хайр кунем ё не ва умуман гиридага маҷозан мантиқан ҳам мешавад. кардани кори нек, додани садақа ва умуман чизҳо ин амри худованд аст. ҳадафи ягона ҷавоб ба ҳамин саволи имрӯзи барноматон ҳамин аст. дар ҳамун сураи мисоли сураи инсонам ҳамин оят омадаи ки танҳо ба як шарт инсон бояд ки некӣ кунад. чизаро ки устод гуфтам, танҳо барои ёфтани ризоияти худованд. мо дар бораи калимаи ризоият ва ризогӣ фикр мекунем, наом ва тамоман асбоби оне ки мо намедонем ки решаву маънии ин калима чи аст. мо ризогӣ гуфта, ризогӣ тамоман дигар. ризоият гуфта аз калимаи арабӣ хушнудиро мегӯем. тамом танҳо барои хушнудии худованд. ва ҳамон ояте ки ман гуфтам сураи инсон омадаги мегӯяд ки мо таом медиҳем танҳо ливаҷҳиллоҳ, танҳо барои хотири хушнудии худованд. вало нуриду минкум ҷазоан вала шукуран мегӯяд. ва аз шумоҳо амон шахсе ки баҳра гирифтанд мо на сипос умедворем, на сипос, раҳматам нагӯитон. ва ягон мукофоти ма аз шумо интизор аст. ана ин хел хайр кардан дар кор. додесо баъзиҳо медиҳанду мегӯяд ки якта раҳматам нагуфтми. накун буд набошад, ту барои раҳмати вай кардими. накун буд. ин аллака тамоман дигар чиз аст. ва нуқтаҳо бисёр мутаассифона вақти вай масъала дигар чиз вақт маҳдуд аст. инҷо як чизи дигар, мо дар бораи тарбия сухан гуфтем дар хубрафти барнома. устод марҳамат, ба фикри шумо имрӯз амале ки масалан калонсолон падару модар ё дигар масалан фаъолони ҷомеа иҷро мекунанд ва ба маърази тамошо ҳам мегузорем ба хотири он ки тарбия бошад барои ҷавонон, барои насли наврас, ба фикри шумо пагоҳ ҷавонон онро идома доданашон мумкин аст ё завқи ҷавонон тағйир ёфта истодаасту муносибатҳо дигар хел шуданаш мумкин аст? чӣ хеле ки дафъи гузаштаам гуфта будам, мегӯянд ки
калонсоло асосан мегӯям ки даври монда давр беҳтар буд, таълим беҳтар буд, тарбия беҳтар буд. ҳозир дигар шудагӣ. оянда ва моям калонша мегӯем ки даври мо ва тарбия беҳтар буд, ҳозир дигар шудагӣ. Не. 1000 сол пешам умари хайёмам, имом ғазолиам гуфтаг буданд ки давр даври вазнинӣ, давр даври сабукӣ. аз ҳамон вобаста зависид, ҳамон вобаста ки шумо чӣ хел ба он нигоҳ доред. агар ки шумо ҳамин давре худо як насиб дид, даври беҳтарин, ман беҳтаринима метиҳам гӯед ҳамон давра беҳтарин 1000 сол пеш. агар гӯед ки ин давра мехе вазнини, ҳама ҷо куштор, ҳама ҷо касалӣ, ҳама ҷо вабо, ҳамон давр даври бадтарин мешавад барои шумо. акун омада масъалаи мо ва хайрот. ба худи хайрот чист? ҳамин қадar гавз достем хайрот, садақа, савоб чист ин? маъқул, қабул. ҳама мо худованд ду чиза додагӣ. ақла додагӣ, нафса додагӣ. ҳамин чиз мовад як ду тарозу. як тарафаш ба ақл меса, як тарафаш ба нафс. нафс мегӯяд ки ин дунёи фақат айшу ишраташ апяшав. зарурият нест ва сахт кор кардан, монда шудан, камхоби кардан. Не, ту бояд пурхӯрӣ кунӣ, бисёр хоб равӣ, худата ҳурматата чихел ки дар нохӯна мегӯяд ба ҷо монӣ. ақл мегӯяд ки не, ту бояд сафедро аз сиёҳ фарқ карда тони, барои он ки фардо саволҷоб ҳаст. акун ҳамин ҷо хайрот чӣ? мегӯяд ки хорошо, 5 рукни ислома мегирем. мегӯям якумаш калима мегадонед, калима гадонед. ҳа калиманда хайрот ҳастми? нест. нест. дуюми рукни ислом намоз, 5 вақт намоз. қабул. хайрот ҳастми? нест. намоз. қабул. сеюм чӣ мегӯям? закотитон. хорошо, закот, хайрот, ин дута чизи дигар. закоти хайрот мегӯед? не, закоти хайрот намегӯед. закот яке аз рукни ислом ҳатмист. қабул. чорумаш чӣ? рӯза медоред. рӯза дорем, хайрот қабул мешавадме? не, қабул намешавад. ҳамон рӯза гирим хайротда списат кунем, мешавад? намешавад. рӯза сутун. қабул. ҳаҷ хайрот ме? не, қабул. исломада чӣ шавад? 5 рукнаша. 5 рукнаша кунем баҳсме? баҳс. хайрота нокунем ам мешавадме? мешавад. қабул. набошад барои чӣ хайрот дар кор? нафс мо мегӯяд ки зиқ нашав. оддӣ мо мошина якада рафтусим, як аз пеши мошинамо гирифт, резка мошина медориму як ҳақорат када мефисонем, феъл кадӣ. сон мегӯем астағфируллоҳ, ҳақорат кардам, як кори бенур шуд. тарозии мо як чизи сиёҳӣ даромад, вазмин шуд. хонамо омадем, монда шудагӣ баъди кор, ҳоламо вазнин. занак биромаду гуфт ки падарҷонаш мани хилденика мондах гӯшташ нез, шумо беҳуш ду рӯзи айсто мебурод. е фалони бисмандони гуфт, ҳақорат кифисондем. сони ишкам сер шудам, насрин навжам мегӯяд ки келин камака боли феълам гуфтам мондам узр. инҷо алка баъд сиёҳӣ фуромад. то бора корое ки мо надониста ё боли феъл ба ё боли нафс ба ё ки боли танқисӣ ба ё ки боли вазнинӣ ба гуфта мефисонем, ҳамин тарозии торикӣ зер кардан мегирад. ин тарозии сафеди боло рафтоз. мо 5 рукни ислома мекунем, нағз. лекин инҷа ва серано бор мӯл шудааст. ҳамина чихегада тоза кунем? гӯем худованд садақаи ҷорӣ. садақаи ҷорӣ якта патофтан гирид, ҳамин тарозия рост мекунад. 5 рукни исломотон шумо кунед, шумо беҳтарин. яке агар шумо равиду чихел ки ожидомоло гуфтанд, рафтем мегӯяд ки мо кӯҳи уҳуд боин корое кардем рукни ислома, канем ай хайрото? мегӯяд ки нест. чӯа? чунки шумо раи рарон занатона даштон медодид, ҳар якта мошин пештон биёд ҳақорат мекардид, пеши радон ба ягон мусор буродагар намегирифтид, мебурафтид зер када, фарзандатон додувои кунадагар рав хонад ба нешав, шину мана набину, мана намо, ман як одих кунам, ман коршо монда шудам. то есть ҳамин гапое ки мо кардем чизи торикӣ хун кадан мегирад. барои ҳамона тоза кадан худованд мегӯяд ки агар садақаи ҷорӣ кунитон, ҳамин тарозу баробар мешавад. садақаи ҷорӣ хайрот медарад. ана хайрот нияти шумо кадед. шумо мекунед, калон нишон медиҳед ки ман кадосиам, ман ҳамона тоза кадосиам. бенитон ман чихел ки Салимҷон гуфтанд. тамом, вай нашуд, бо тарозу торик шуд. мо кадем, ман фирма кушодам, фирма мана тақсим кадоз, мани антисептик доду, ин доду, вай бод, нақс. лекин бо ин торик шуд. ҳамна мегӯям ки мо кадосим ҳамина ба нияте ки ҳамона истифода баритону як дуо кунитон ки фарду савоҷоба ман намедонам ки ҷои ман куҷои, ҷои Рустамҷон куҷои, ҷои ҳамин мо куҷо. як дуо кунитону ҳамина қабул кунитон.
ният мекунем ки ният мо риё нагузараду тоза гузарад. барои мегӯем ки садақаи ҷорӣ шумо кунед он ки ҳамин як чизое ки тасодуфӣ аз дасти шумо торикӣ мешавад ҳамона тоза када истад. садақаи ҷорӣ хайрот ҳамон чизе ки моя тасодуфӣ чизое шуда ки тоза када меистад. барои он ки ҳар як тимонда нафс ҳаст, эго ҳаст. ҳама паёнбара худованди карим 124 000 паёнбара тоза кадаги ами чиркини. мо ҳамон медонем ки паёнбари мо 9 сола 10 сола будгананда ду фаришта фаромада як кушода тоза када аз ҳамон дилашон як хуни як чака хуни сӯи громпат футаги. ба маъное ки кибр ҳамон чизои чиркинӣ ки ҳаст монда нафс ҳамон ҳамаша громпат футаги. амонда громпат футаги не вай ҳаст монда. барои худованд мегӯяд ки ман шумо ақл додам ки шумо садақаи ҷорӣ хайрот кади ҳамина тоза када истед. ҳамон чизи сафеди бисёрдар кунед ки ҳаётатон сабук гузарад. барои ҳаминам хайрот кадан беҳтар. розӣ нестам бо он суханҳои аввалини баешон. гап дар сари он ки аркони ислом ин куллан аз сар то охир ҳамаш хайрот. мо камтар ҳамин мазмуни калимаҳои нафаҳмида истодаем, барои ҳамин ҳам нодуруст фаҳмонда истодаем. калимаи садақа аз калимаи сидқ аз таҳти дил гирифта шудагӣ. сидқан садақа хайриёт кори нек хайр ин ҳам тарҷимаш забони имрӯзаи форсии мо ба ё мисол кӯна миён яъне садақа дигар самт асту хайрот дигар. ҳа як чиз дигар хайриёт яъне хайр умуман мо хайрот гуфта мегирем ин чиза, лекин калимаи садақа аз куҷо гирифта шудагӣ? аз калимаи сидқан аз калимаи ростӣ аз дил аз таҳти дил гирифта шудагӣ. садақа додан ба амволу молу мулк оман дигар чиз. лекин рукнҳои ислом рукн ки сталпи яъне ҳамн дуаҳош мемонад 5 аркони ислом аз сар то охир ҳамаш хайр аст. мисоли оддӣ мо гуфтам ки куҷонда инҷанда хайроташ ҳаст. мисоли шумо имон овардед аз он чи ки набуд як шахс ба як худованди бузург вақте ки шумо имон мебиёред оё кори бад аст. вақте ки шумо закот медед ин яъне ин ҳам ҳамаш некӣ танҳо барои худатон ва сирф маҳз аз тавассути шумо дигарҳо аз шумо баҳра мегиранд. аввал худатон ба некӣ мекунед аз шумо баромада дигарҳо ва некӣ мерад. лекин кардани дигар чизи мисоли мо гуфтем ки дар садақа кардан оё ҳатмист ё оказо ин ҳатмӣ аст. мо ин дарк карданам дар кор ҳатмӣ ба он маъное ки ҳамаи аркони ислом будагӣ чиз намоз хондан закот дан ҳоказо ҳаҷ рафтан мисол ягона ҳаҷ рафтан мегӯям ки агар имконияти молӣ дошта бошад ана ҳамин чиз мисоли садақа ба мерад. мисол агар тавони дошта тавони кифоя бошад де ва ҳоказо лекин додани вай ин аҳам шудааст. ала устод дар бори вай пештар гуфта гузаштанд ки оят аст дар ҳамин вай мегӯяд анфиқу мимма разақнакум мегӯяд худованд мегӯяд ки нифоқ кунед диҳед мегӯяд аз он чи ки мо шумо додем аз он некиҳо аз тоибот аз чизҳои нек диҳед мегӯяд. алан ба вай нашавад. розӣ ҳастед бо суханҳои устод ба андешаи устод? мақсуҷон ки спор кардан ба анчи ҳунари калон дакору спор не ман шумо кади вай кади не сидқан гуфтосину ҳатмӣ гуфтосяни уже антоним 100% розӣ мешавам. барои чӣ худаш аслан хайрот гуфта мо чия мегӯем амали бошуронаи нафаре ё шахсе ҳисобида мешавад ки барои хушнуд сохтани нафари дигар. вақте ки нафаре ки ҳадия ё ин ки харёт оддитарин сухани оддия ба нафари дигар мегӯяд ҳолати ҳамон нафара дида мо худ хурсанд мешавем. инҷа ва гап дар бораи додани ин ё он чиз нест. хушнуд сохтан ё ки ҳолати ин ё он нафари дигара рӯҳияи ҳамон нафара боло бардоштан аст. мақсад аз додани хайрот дар он аст ки яке аз намин шаҳрванде ки дар муҳити мо зиндагӣ мекунад он ҳам мисли мо буда метавонад ба ин мо замина мегузорем. нафаре ки ҳамин амали хайра мекунад иҷро мекунад. марҳамат устод шумо илова кардани будед ба фикрам. шумо устод марҳамат. маълума шумо кӯшиш кӯст ки ин баҳс шавад гуфтед ин баҳс намешавад. шумо медонед не ин хайрот кадом роҳаш кида бошад ин хайрот як чиз инҷо ҷавонон бисёр баромад карданд аз асри 21 ва ҳамин соҳибкориё нафаре ки имрӯз бе телефони смартфон мегардад бе интернет мегардад ман чӣ мегӯям медонед шумо дунё ва рӯшноии чашматон баста гаштон. агар ҳозира замон ба шумо интернет набошад социални сетҳо надаронед ҳам неъмати худо бен гуфтост ибрат гир гуфтост анҷегос омӯз гуфтост немаранда нест ҳачӯа нест ман намехоҳам хайрат худта нишон натиде ки дунё беги зе гап шудост чӣ коро шудост ин чиза
ما اگر جهتی نسل کار بتونیم تکنولوژی بسیار چیز. من یک ماه اپریل پاندمی و کسالش خانه خور رفتم. من پیش چیکار میکردم؟ میدراندم چیزی دکار میگفتم با میبراندم. من چکورتر دراندم. دنیا بتون دیگه شده است. همین روسیه و ماشین ساخته است. ماشین قیمتی همین و تقمای قیمتش است که همون کی پیرید کرده است. میدونید چی های ساخته است؟ حاضر هست که برای کسب آموزدن یه کس نکنه. همین یوتیوب بدرامده کک سازده همین روش کوگید همش گفته میتونه. یا یک مسئله کاندیتریسکی میوای می کسب می همه چیز هست. یگان جا پول دادن نکنه، یگان کار کردن نکنه. آنکو مسئله وای хайрот با. آنکو نشان دادن و نشان ندادن. من وقتی که پاندمی ماهی مایت اوج گرفت، اشکالا محکم کردم. من گفتم که نباید محکم شود کردم. بینم کارهای хайрот شده است. من گفتم استوب. значит من هر هفته روز جمعه 10 کیلو آش کرده. infeksioniy больница, obl больница, کاردیولوژی ساختمان شد. سون چند تا روی خطا هست. از همون دوره حالی هم هر هفته روز جمعه 10 کیلو آش کردیم. حاضر 15 کیلو گذاشتیم. یک صاحبکار اومد گفت که 5 کیلوش من مالش میتونم. من گفتم تا 50 کیلو بیم بریم. من میدونم که بهترین хайрот این یک شیب کمش سیر کردم. من устодону میگم. حاضرم دوام کردیم. من تا 50 کیلو بیم رفتم. من این چیز یگان جا گفتگیم نه. اموا. نه که یک روز یک فیسبوکچی و یا روبیا رحمت و هستن. دنیای مهر میکنیم چه هستن. با خبر شدم گفتن که رئیس معاون پخش میکنه. گفتم نه لازم نگه. عیناً که پیش اومد گفتن که باید دیگه راه عبرت شد. همین هر یک تا آشخانه‌ای که شهر خوجندان هست یک باری همون وقتا در مالیسا و معاخود خوی را کردیم امسال بسیار خورسند میشدم. محتاج نیم دکتر میسا یک بوده نانکسی شد یک دو تا کانکی. لیکن کپی نده قهرمانی نشان دادم. همین خودشون میگم مینی پولیو ساندن. واقعا باشه کی بود؟ همین من با خودم کسال شدم. همین ویش هست که پیکش بود می. همین یک کس کسال شد هم اولیمی بدارن که من هم بترسیدم. و چیز ترس که آمده این کاری شیطان که ترس و وهم و واسمه همین آدمی که ایمانش نیست ملتر کسال شد. چون که ایمانش بود که خیلی ذکر کرده گذشته می‌چیزه. سونی چی کردم؟ همین چی کردیم که از همون دوره ما کرده ایستادیم. یعنی بعدی پیشنهاد همون یک نفر شما شاید همین خیال شد که من بعد عملهای خود رو نشان میدادیم سامانه اجتماعی هم نشان میدادیم. خودشون وای کردن. من گفتم که نباشه رسمی من نمونید. سونی که من واسه این چیزا من این کلاسیکیم نه. مثلا آش مثلا چی است؟ حاضر یک چیز شما گفتید که همین آچم میگفتن که خوراکته یک تا عباره یک جا خوانده بودم ده یک کاسه آش شکمی همسایه سیر نمیکنه لیکن مهر اضافه میکنه. نگو این ببینید ساختمان من ساختمان میکنم ده خانه خوراک میکنیم برای کارگرا 20 تا 25 کس خوراک. مادرم همسرم سپارش دادن که همین 7 8 همسایه هستن هر روز یک دیتی هر روز نوبت کی یعنی یک هفته یابون میته اون که ما محتاج نه لیکن سپارشی مادرم انا که اینو ببینید سال گذشته من دخترچم برادم این وای خانه ببینید همه همسایه تعریف کردن که همه زوج خانه از زوجی بارونه همین چیز با وای کردیم که هر یک کسی آمدوست که گفتوست که همسایه‌تون تعریف کردن هم با اومدیم همسایه‌تون کارتون تعریف کردن هم با اومدیم ایجاز ما وای به خاطر همون دادگی نبودیم سپارشی مادر بود انا که همین اینجا بسیار یک سخنرانی نشد که اینه ببینید اکثر جاها همین یک نفر محله و بسیار دورو همسایه‌ها نگاه نمی‌کنن این از روی شریعت هم نیست از روی آدابگیری هم نیست یه اون درام کوتاه نمی‌بود من خواهش میکنم که هر یک کسان هسته محلشان کمتر کمک کنیم پس و ها بسیار لازم نیست اقلا صحبت من همین یک وقتا بچه‌ها بسیار بود محلنده دوره من رئیس ҷавонони ولایت بودم همش میگفتم بیا اینجا بیا تو من با شده میگردیم یا آنها سیمیش که خود داشت که نه شما با شده یک تا 5 گیر من یک سوم میتونم باور نکرد یک دوست جیغزدم دیدم 5 تا 5 می 5 سوم 10 تا 5 می 10 سوم همیشه که بچه‌ها همیشه خوندن به درآمد اگه اینو ببینید من وایب تاثیر نکنم من وایب نگم چون من تربیت نسلی نورساندم من رئیس ҷавонони ولایت از محل سرکنم دکار کنم پگه باید چی کار رو میشد خداوند хайрот هم 700 بار میداد است اگر دونیش به хайрот که 10,000 بار میداد است
بگذار همین عملهای شما همچون عمل خیر و ثواب شما واقعا هم قبول شده باشد و قبول شود. استاد مرحمت، من بسیار میخواستم که بسیار پیوست شوید. فکر شما در همین من میخواستم در مسئله پسیخولوژی انمی موضوع سخنرانم. آن عملهایی که مثلا رستم جان من اجرا میکنن، این از نگاه پسیخولوژی мотивация, мотив, یعنی یا خود مرام میگن. اینجا درباره هدف گپ زدیم، مقصد به مرام نمیشود. وقتی که عملی اجرا کرده ایستاده یک شخص دیگر رو، یک جوان یا یک کودک یا نورس بیند اگر وای رو البته به خودش قبول میکند. دیگر مسئله پسیخولوژی این مسئله همین میشود که هر یک شخص فکر گذاری کنیم، خود مناسبت گذاری کنیم، تصدیق کنیم، همیشه در معنی سری وای عمل میکند. олим Ананев میگوید که مثل это тонкая форма действия. فکر این شکل نفیس عمل است. وقتی که عمل میکند کس، چطور که حاجی داملا گفتن، نیتش یعنی فکرش باید اول فکرش پیدا شود، فکری درست پیدا شود. عمل هایی که هستن اینجا ممکن کردن فکر که ویران، عمل هم ویران می شود، یا که فکر غرضناک و عمل هم غرضناک می شود. بنابر همین میخواستم که در خصوص باطنی هر یک شخص تاثیر این گونه صاحبکارو بسیار تاثیراتش کلان می باشد و آینده جوان ها این راه را پیگیری میکنند و میخواستم که در جوان ها جای خالگی در میان سرشان نمیماند. حسیات های امپاتیکی، حسیات دلسوزی، حسیات رحمدلی، حسیات عقلی، حسیات اخلاقی بچه ها، چون که بغیر از جامعه تربیت کردن و خودش رو هم چی میکنه؟ چه خیلی که حاضر مثال گرفتن. بنابر همین این کار خیلی خوب است. خیرات با هدف گفتن درست است. خیرات با هدف می شود. اگر خیرات به هدف شود و نادرست رفتنش ممکنه. فهمو مرحمت معلمه. بیاید یک بار در فرجام برنامه با پیشنهادش اندیشه خود را بیان میکنیم. خب چی باید کرد تا خیراتی ما رو نیت و مقصدش اصلا نیک باشد، در آن کبر و غرور غرض ره نیابد و حقیقتا هم همچون عمل خیر و ثواب قبول شود. درست است. من کلمه خودی خیرخواهی این خاراکتری جمعیتی دارد. این از دوره‌های حکمرانی یکترینی دو و ساحه دولت گذشته است و تو این دم این من عمل کرد. این از طرف الله باشدم باز این به ساحه دولت داخل کرده شده است که به واسطه من سخاوتمندان هستند که مکتب ها میپوشند و کودکستان ها میپوشند. همه این برای پیشروی جامعه درستند، به عیادت میروند. درست من برنامه آرمان هست که پروینه خان میبرند. این بسیار تاثیرناک میباشد. بسیار شخصیت هایی که محتاج بودند حالا آنها من مقصود رفتن سلامتی هاشون. همه این یعنی خیرخواهی میباشد. ما به واسطه در روند همین تعلیم و تربیه جوانان رو به همین راه راهنمون سازیم. آنها بینند، دانند، خواهش پیدا کنند که خیرخواه باشند. یعنی مهمش عمل رو بینن، امروز نه پگاه نه پس فردا حتما اجرا میکنن. بعد شما تشکر، سلامت باشید. مرحمت. پیشنهاد خود رو هم یک بار گوید وابسته به شما سوال گذاری کردید که برای چی باید کرد. خب به فکرم ما وقتی که در همین سمت ما در هر سمت به همدیگر کمک میکنیم، پیش از همه باید به درک همدیگر کمک کنیم که تو کس خودش درک نکند که برای چی همون کار رو میکند، اونا مجبور کرده یا دیگر خب موتیواسیه که گفتن چندان نتیجه خوب نخواهد داد. خب امروز در فلسفه یک شاخه آنتروپولوژی است، انسان شناسی. ما میگیم که انسان باید در همونجا سه سوال فلسفی که استادان اینجا ذکر کردند که از کجا آمده است، برای چی آمده است و به کجا می رود. البته جواب وقتی که هر یک شخص به همین سوالی سکنجوی جوابی خودش هست. تا چه اندازه جوابی شما درست باشد، خب زندگی شما همون گونه به همون اسلوب خب جریان میپذیرد. وقتی که انسان همین سوال دویمش واقعا چه هست که به چی خاطر آمده است، برای چی آفریده شده است، وظیفه
пеш аз ҳама рисолати инсонии худаш бояд фикр кунад ки хуб ҳама мебинем ки умри ягон инсон масалан ҳамешагӣ нест ё чӣ нест. Хуб мешавад умрҳои дубора ҳамон ҳам тавассути амали мо ҳаст. Хуб вақте ки мо ҳамин вазифаи худамон хуб дарк мекунем ва барои ҳамдигар аз муҳити хонавода сар карда ҳамсояву то берун дар ҷомеа барои дарк кардани дигарон ки дар рисолати ҳанамин инсонии худашона иҷро кардан чӣ бояд кунанд вақте ки кӯмак мекунем ба фикрам ҳадафҳои мо дар ҳар самти хайрот хоҳ ва хайроти маънавӣ бошад хоҳ моддӣ бошад хоҳ дигар хуб натиҷа хоҳад дод. саломат бошед. ташаккур. чӣ хел боз пешниҳодҳо ҳаст вобаста ба мавзӯъ марҳамат мешунавем? хуб роберт кесаки мегӯяд ки андешаи бой ва андешаи камбағал ҳарчанд ки андешаи камбағалон ин аст ки пулам зиёд шавад хайр мекунам. андешаи бой ин аст ки охирон пулашо бароварда медиҳад ва медонад ки боз пагоҳ пул меояд. ва ман дар ин асно дар ин дар радифи хайр хоҳиш мекардам ки ҳама андешаи бой дошта бошад. ва бинед тоҷирон ба давлат налог андоз медиҳанд ба хотири оне ки дар замини ҳамин давлат фаъолият мекунанд ва ғайра ва казо. ва вақте ки мо зиндагӣ мекунему нафас мекашему аз неъматҳои тамоми дунё истифода мекунем ман фикр мекунам ки як андоза андоз ҳам ҳаст барои мо хайр кардан ки яъне ки мо ҳамон нафасе ки мекашем ва зиндагие ки мекунем чӣ хеле ки ба давлат мо андоз медиҳем мо бояд ҳамон андозашро ҳам диҳем. ин дуюм масъала. ва ман дар пешниҳод боз ҳам ба ҳамои фикри худам собит мемонам ки хайр амали хайрро бояд тарғиб кард на ин ки ба воситаи худат ба воситаи масалан ҳамон агар мо сандуқчаро гирем устод он сандуқчаро гирифта монданд бояд ки як нафари дигар онро таблиғ кунад. ҳамин гуна андешаи ман мемонад ки яъне кори хайрро бояд таблиғ кард аммо кори инҷо шарт нест зикри ном зикри фалон зикри беҳмадон ё ох саховатманд ҳаст гуфтан шарт нест. мисоли равшан ҳамон ормон ҳаст ки ман фикр мекунам ягон нафаре пайдо намешавад ки гӯяд ки фалон кӯдакро ман аз маблағи ман ҷарроҳӣ шуд ва дуруст шуд. яъне ҳама пул медиҳад онҷо аммо нафаре пайдо намешавад ки аз ман. ин роҳи дурусташ ҳаст ки яъне хайр мекунем танҳо ба хотири оне ки пеш равад чӣ шавад. ҳамин буд андеша ва як хоҳиш ва боз як чизи дигар агар нафаре хоҳад ки дар ин аснову дар ин радиф пеш равад ва умуман хоҳад ки зиндагии мардум тағйир хӯрад китоби заплати другому ба нафари дигар маблағ пардохт кун ном як китоб ҳаст киноаш ҳам ҳаст. агар ҳамонро мо бинем ана ҳамон системаро ма бинем ман фикр мекунам ки фикрамон ҳам дигар мешавад ҳини хондани ан ҳамон китоб ва ҳатман мо тарзи дуруст хайр карданро меомӯзем. ташаккур. саломат бошед. ҷавон саволам аст. хоб устод. бисёр фикрҳои нағз гуфтанд ман иноро мешиносам. майли шумо гуфтед ки ҳамона нишон дадем. баъзе касо мегӯянд ки чӣ ту баробанд мекунӣ чӯ ту трейдинг мекунӣ ту ян тиҷоратат аст гард худат дубай барав дигар кун дигаробои дутта кун. ман гуфтам не ман фидоӣ ҳастам. ман аз соли 94 системаи ҷавонон кор кардам. ман ҳамин ҷавонои шумо боине ки мебинам чашмиша дилаша мебинам ки чӣ мехоҳад. одам психолог мешудааст. аз соли 94 ҳозир аз асри 21 ман доротар соҳибкору пур лекин ман бо ин ҷавонот кор кардем. ман бо ин сухан карда наметавонам мумкин мехоҳам наметавонам ё хоҳиш надорам. ман ин соҳибкор мегӯям бародаро ҳамин 10 ҷавонро тарбия кунтам. ман 30 сол ҳамин соҳибкоринда ман оилаи соҳибкор талашшуги аз 12 солаги ман соҳибкоринда 3 сол ман ба шогирд шавад 27 сола эконом мекунам. дунё чӣ қимат? фақт. ман тамом накардам бародар. шумо гӯш кардима? гӯш кунед. ана кӯ медонед ман 3 бор депутат шудам. 15 сол 3 бораш. ширкати нур калонтарин ширкат кор кардам то роҳбари дастгоҳ кор кардам. ана кӯ ман ягона дар тоҷикистон мумкин девонае ки ҳам самти тиҷорат муваффақ шуд ҳам самти давлатива. ман мегӯям ман баттар девона ёбитам ман рафта пулдода хонам сабақ гирам. ду чиз бои қафо мекашад. якумаш ин шарм. ман рафта пурсам шарм медонам лекин пурсам беҳтарин чиза метиҳам ино ё устод ё ҳамин ҷустиго. дуюмаш медонед чӣ? категорӣ кӣ шудааст ин одам ё кӣ шудааст бай. ман ин бародаре 2 ҳафта пеш чиз гап задам. чӣ гуфтам? биёед бародар барои пешравии ҷамоат ҳамроҳ кор кунем гуфтам. мо канкудед не гуфтам. ман гуфтам ки ҳамин гуна баъзе шахсиятҳо як 20 нафар вилоятанд ҳастанд.
мо бояд як шуда барои чӣ ман гуфтам барои он ки ман небентонде ман он рӯз худам гуфтам ки ман бизнес тренере ки помогаю чтобы помогать некоторые помогают чтобы зарабатывать ин дигар чиз будааст ман худошку тиҷоратам ҳаст фарзандам хонуба дар кардам чӣ кор кардан накор ман ҳозир маълуме гуфтам ки ҳамин халқу миллат ба хизмат кардан ба вазифа дакор набудааст хоҳиш дакор будааст ният дакор будааст анаку масъалаи шумо фақат ростчо гӯед ҳамин як соли охир шумо чӣ хайрот кардед пандемия мана манаш бигзорам ин рустӣ бошад эфир менаравдам шумо гӯед ки ман ҳамин фалон фалон чӣ хайрот кардам ҳозир занг зада мепурсем гӯш кунед эсед акун беҳтарин мана гӯш кунед бародари азиз хоб истед устод шумо ман тамом накардем амали мо вайда шӯраҷон ки сухангӯй шудагӣ ин бисёр хуб аст медонед шояд ман мехоҳам ба суоли шумо посух диҳам шуморо шунавбарам эсед бародари азиз нишон тим на тим фарқаш не главный карда гурда дакор кардам ба як чиз як каси дута нон додам ба зимигуда өпкүби гурда меземигуд 100% шумо беҳтарин корро анҷом додед аммо ин гуфтаҳои шумо ба бандаи ганда чӣ дахл дорад ман рости нафаҳмидам кардани шумо гуфта дигаро ҳам муроҷиат кусам бисёр кардосам мекунам ман барои чӣ ин кор кардам инҷо маълуме гуфтам ҳамон як нафар робия раҳматова ҳастам ки ҳастанд фейсбук якта группашон ҳастанд ва ё театр бекор мекунам ҳоло гуфтам раиси бояд нишон тим ҳамҳо худошон мебиён мо амалҳои ки нагуфтигиҳо ҳам бисёр ман чӯ гуфтасам баъзе мегӯяд ту чӣ дакор чӣ гап мезанӣ гап зенед ё нависед хатогӣ мешавад баъзе акоям мегӯянд ки раис ва бародар хатогӣ шудааст баъзеҳошон группе ки мегӯянд ман мегӯям ки мазмунаш дуруст мегӯям ҳагӯ ту мазмунаш нигоҳ кун вергул ва яшби нигоҳ накун ина бинед монда природанда вай ҳаст оре ки паша чӣ кор мекунад аз 100 гул чиз дакорш мева оре чӣ кор мекунад аз 100 гандагӣ якта гул ёфта бигирад мо некбин шавем албатта ҳатман мо бо шумо розӣ ҳастем ва инҷо масалан беҳтарин маълимаҷон дақиқа хоҳиш мекунам устод маълима як дақиқа устод сипос ва воқеан ҳам шумо бузург ҳастед хеле корҳои зиёд кардед не имрӯз гуфтед аз нуқтаи назари ман хеле корҳои хуб кардеду аммо гуфтаҳои шумо ба бандаи ганда чӣ дахл дорад ман боз ҳам нафаҳмидам манзури шумо ба ман таваҷҷӯҳ кардед набояд нишон додед гуфтед ин андешаи ман аст устод ин андешаи ман аст нигоҳ кунед дар ин ҷо дар ин майдон ин майдони озод аст ва воқеан ҳам шоу шуд ва ин майдони озод аст баҳс аст ва ҳар кас имконият дорад ва ҳуқуқ дорад ки андешаи шахсии худро дар ин ҷо баён кунад воқеан мо аз оғози барнома то ин ҷониб то анҷоми барнома гуфта истодаем ки хайроти мо хайроти боҳадаф аст ва ҳастанд нафароне ки ин амалро пӯшида иҷро мекунанд ҳастанд нафароне ки онро кушода ба анҷом мерасонанд воқеан шояд ҳарду ҳам дуруст аст ва инро танҳо офаридгор муайян мекунад ки кадоме аз он воқеан қобили қабул аст ва ба дафтари савоби вай навишта мешавад бо ман ба фикрам шумо розӣ ҳастед аз оғоз гуфта истодаем то ин дам ман дар фарҷоми барнома барои худам якчанд нуктаро боз ҳам гирифта тавонистам вақте шумо устод инҷо гуфтед барои худам як хулоса гирифтам як нафар шиноси ман гуфт ки ҳамсояаш партови худро назди хонаи вай мегузорад ва он нафар мебарояд вай партовро мегирад бурда ба партовҷой мепартояд лекин ин амалро ҳатман вақте ки шумо назди дари хонаи худ партовро мебинед асабатон асаби мешавед табатон хира мешавад касе аз ин хурсанд намешавад албатта ва як асабоният ҳам ҳамин ҳолат инсонро фаро мегирад дуруст ин як ҳолати равонии инсон аст мегирад мебарад мепартояд шояд ҳақорат ҳам кардааст шояд асабӣ ҳам шудааст анакун ман намедонам вай фикр мекунад ки хайр ҳеҷ гап не ин савоб аст муҳим вай медонад ки ки ҳамин корро мекунад бо вай шахс ҷанҷол намекунад мағал намекунад бигзор амали худашро иҷро кунад то кай давом мекунад ин боз маълум нест лекин партовро бурда мепартояд ба партовҷо акнун ман намедонам ки ин савоб шуд ё не дигар тарафи масъала аст гуфтаҳои шумо барои ман хулоса агар ки вай шахс ҳамон партовро бурда партоеду савоб хоҳад вай набояд асабонӣ шавад
این خلاصه شخصی من در یک واقعه حیاتی. مسئله دیگر هستند نفرانی که میگویند که من برای پدر و مادرم بسیار خوب نگاه و بین میکنم، من امروز برای پدرم یک چیز خوب بردم، برای مادرم یک خورش با مزه بردم، یا مثلا یک مبلغ معینی دادم که برای معیشت خود صرف کنید پدر یا مادر، یا یک لباس خوش برده پدرم یا مادرم. همه این و فکر میکند و میگوید که من بسیار یک کاری ثواب کرده ایستادم. اکنون من نمیدانم این تا کدام اندازه به کاتگوری همون ثواب داخل میشه، چون که وی وظیفه دار است که پدر و مادر خود را در کلان سالی هم از نگاه قانون هم از نگاه دینی و دنیوی وی وظیفه دار است. اکنون من نمیدانم تا کدام اندازه این ثواب است. من بسیار میخواستم با این پهلوی مسئله شما جواب میگفتید و همزمان در مورد موضوع امروزه در خلاصه پیشنهاد خود را هم میگفتید که واقعا خیرات با هدف است و با مقصد است. اصلا نیت باید نیک باشد، پوشیده باشد، کشاده باشد. باز این را خب خداوند خودش معین میکند که تا کدام اندازه اون قابل قبولش شده است، مقبولی درگاهش گردیده است. باقی ما امروز تشویق برنامه ما هدف نیز از برنامه امروز چنین است که واقعا ما تربیت کرده توانیم دیگران را، مردم را، مثلا جوانان را، و تا کدام اندازه جوانان این عمل را اجرا میکنند این باز یک مسئله شاید دیگر است و این را وقت نشان میدهد. این به وجدان هر یک نفر حواله. مرحمت. در مورد پدر و مادر تشکر زیاد. پیغمبر صلی الله علیه و میگن که کلکم مسئولون و کلکم راع عن سعیته رعیته، یعنی خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و میگن که هر یک شما مسئول هستند با یک کار، با یک وظیفه و از این مسئولیت خود در پیشگاه پروردگار جوابگو هستند. یعنی مسئولیت فرزند یعنی نسبت پدر و مادر نگاه بینشان گوییم اگر درست است، خیلی شما ذکر کردید واجب است که نگاه بین کند همه جهت خوراندن و پوشاندن و دیگر طرف. لکه حدیث پیغمبر است که پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن که اگر برای بیگانه ها یک خیر کنید دیگر یک ثواب می شود، برای خودتان از آن خودتان اویلی خودتان یک خیر کنید دیگر و دو ثواب می شود. یعنی این هم عملی ثواب شده میتواند، این هم یک خیر احسان شده میتواند در پیشگاه پروردگار ان شاء الله. و دیگر جهت مثلا مسئله اشکاро و پنهانی گفتید. از نقطه نظر شریعت اسلام خیر و احسان کردن و خیرات کردن چی اشکاро باشد چی پنهانی باشد اجازت است، هر دوش هم اجازت است. اما این چیز فقط در اینجا خیلی ذکر کردن فردای قیامت در پیشگاه پروردگار از نیت وابسته است. اون نفرانی که امروز خیر و احسان میکنند، عملهای خیر اجرا میکنند و شاید که اشکاро اجرا میکنند، اگر نیت نیک داشته باشند تنها به خاطر آنه که دیگرها به عبرت شود، درس شود، دیگرها هم با خبر شوند، این ان شاء الله ثواب هست. خلاص اشکاро و پنهانی در پیشگاه پروردگار قابل قبول است و اگر باز پنهانی تر شود اجر و ثوابش ان شاء الله باز بلندتر است، چون که حدیث پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن که فردای قیامت، در روز قیامت اون مکان عالم میدان محشرگاه، اون میدانی که بسیار هوا تفسان است و گرم است، بجز سایه عرش خداوند یگان سایه نیست است. در انمون سایه عرش خداوند اون نفر جایگیر می شود که یکی از گروه هایی که در همون 7 طایفه گروهی که در همون سایه عرش خداوند جایگیر می شود، اون نفری که با دست راستش خیر میکند اون زمانی که دست چپش بیخبر است، یعنی پنهانی است. این دیگر مسئله. خب مسئله پیشنهاد گفتید، ما همین چیز رو گفتنی هستم که البته امروز هدف ما و شما از خیر و احسان کردن چه در بالا گفتم با اجر و ثواب زیاد نائل گردیدن و از همه مهم رضایت خوشبختی خداوند، خرسندی خداوند را به خود کسب کردن است. برای همین حرکت کردن ما در کار است که خیر و احسان ما همه وقت در به خاطر رضایت پروردگار باشد. و یک جهت دیگه مسئله در آیه همین مسئله گفتنی هستم که امروز بعضی انسان‌های هستند که خیر و احسان میکنند و حتی پرسش هم کردند که آیا به همین نفرانی که امروز در کوچه ها طلبندگی میکنند این به این موضوع امروزی ما تعلق دار هست؟ من در نظر دارم طلبنده های هستند چی میگن وای های لولی ها میگم چی میگن؟ یعنی حدیث پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن که لا تحل صدقه لغنی ولا ذی مره سوی، یعنی خیر و احسان و صدقه برای شخص ثروتمند و شخصی ثروتمند خیر کردن جایز نیست است و برای آن نفرانی که آنها سالم هستند، دست و پاچشان کار میکند، مهنت کرده میتوانند، اما خیر طلبندگی را عادت کردن این جایز نیست است برای آنها خیر و احسان کردن. پس اگر ما خواهیم که فردای قیامت خیر ما با درگاه پروردگار قبول شود، ما دانیم که به کجا خیر کرده ایستادیم. دیگر جهت مسئله علاج واقعی میگم پیش از وقوع باید دید. آیت پروردگار است، خداوند میگه که من ترجمهش میخونم،
شما خیر و احسان کنید از آن نعمت‌هایی که ما برای شما رزق دادیم پیش از آنی که اجل به سر شما آید. وقتی که اجل می آید و بنده می گفته است که اگر تو پروردگار رو برای من مهلت میدادی، کمتر عمرم دراز میکردی، من از همه مال و ثروتی که دادی خیر و احسان میکردم. اما صد افسوس که مهلت داده نمیشود. پس ما حرکت کنیم که هر یک روز و ساعت دقیقه حیات خودمون رو غنیمت دانسته از دستمون بیاد تا به قدر قدرت توانستن خیر و احسان کنیم. با کوچک و کلان بودن خیر نگاه نکنیم. یک حدیث پیغمبر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن که وقتی که یک بنده به خاطر خوشبختی پروردگار رضایت خداوند یک دانه خرما خیر میکند، میگن که خداوند خیر همان را با دست راست خودش قبول میکند، با دستش قبول میکند پروردگار. و آن چنانه که امروز شما مثلا ما بنده ها یک تویچه، یک فرزند اسب بگوییم تویچه پرورش کرده به وای میرسانیم، خداوند همان یک دانه خرمای خردتره که یک بنده به خاطر دریافت کردن رضایت خداوند خیر کردگی بود تا روز قیامت وقتی حساب کتاب خودش همان یک دانه خرمای پرورش میکرد است. وقتی که بنده روز قیامت حساب کتاب میبیاد میبیند که اینقدر به مثال کوه ثواب هست، حیران میشد است که من به این مقدار خیر نکرده بودم. خداوند میگفت است که او یک دانه خرمایی که خیر کرده بودین به این مقدار ما تبدیل دادیم. پس این خیلی بشارت ها خیلی زیاد هستند. و ببینید پروردگار مهربان از چقدر در اینجا برادر عزیز ذکر کردن از نفس انسان با خبر است. نفس ما و شما میخواهد که هر چقدر زیادتر درآمد کنیم اگر یک کار منفعتناک باشد. ببینید چقدر بشارت ها داده است آیده خیر و احسان کردن. من چند نکته ذکر میکنم برای دیگر بنده ها شوقمند شدنشان برای خیر کردن. چی است؟ ببینید پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن کسی که خیر میکند احسان میکند غضب خداوند خاموش میشد. کسی که خیر و احسان میکند خطاگی های همان انسان روی پوش میشد. کسی که خیر و احسان میکند بیماری های آنها شفا مییابد. کسی که خیر و احسان میکند بلای آمده ایستاده از سر وی دور میشد. کسی که خیر و احسان میکند قلب او ملایم میشد. کسی که خیر و احسان میکند خداوند 1 به 10 و 10 به 700 و اضافه برای او بازگشت میکند. چون این بشارت های نیک البته برای ما و شما یک خوشخبر نیک است که غنیمت دانسته تا از دستمون بیاد خیر و احسان کنیم. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. استادانی عزیز مرحمت در فرجام برنامه پیشنهادهای شما خلاصه شما رو میشنویم. مرحمت. معلش من اگر اجازت باشه اگر شما همون سوالی که دادید سوالی بین مشخص بود چی باید کرد؟ چه خیلی شدن کار؟ از اول باید که نیت پاک باشد. دوم وقتی که نیت پاک باشد من شخصا نمیخوام فکر میکنم که انسان باید که خاکسار باشد. چون که تنها انسان خاکسار میتواند یک صدقه به جا آورد که و قبولی پسند همه باشد. و در آخر باز هم باشد و این توضیحات است. مسئله خوشنودی گفتیم ما گفتیم که من آیت هم خیلی میگوید که تنها برای خوشنودی خداوند. بعضی هم نمیفهمیدگی ها متأسفانه میگوید که خوشنودی خداوند همه چی سوال آمدگی بسیار کتاب ها همین توضیح دادگی خوشنودی خداوند چیست؟ این خوشنودی مردم است. مردم خوشنود باشد خداوند خوشنود است. تنها از این برمیاد که تنها برای خاطر مردم کردند کارو نیک بودند کارو کردند کار همونه. سلامت باشید. تشکر. مرحمت استادانی عزیز. بسیار موضوع ناز برداشتید. رحمت شما. سیمای موسیقی یکم رحمت کی بسیار کیسه اکتوالی میبادرتون. همین بحث یک چیزی ناز میبرم. هر از یک تا بنده میگه که ای حضرت موسی همین بایگریم اضافه من پیر شدم حساب کتابش به نمیرم این جنده اسبم این جنده شترم این جنده ویم همین خداوند میگه که یک مقدار تیات که من سر حسابش برم من میگه پیر شدم که سر حسابش به نویسنده ها نرفت است حسابش به نرفت است. خدا حضرت موسی خوب میگن خداوند رفته گفتن کار که گفتنشون کار که همین بنده بایگریش یک مقداری معین تیات گفته خوب میگن رفته ایستن یک تا بیچاره بی لباس خودش قم به گر کشیده است. هی حضرت موسی میگه خدا هم میگه یک مقدار من به رزق روزی تیار من یک لباس پوشم یک چیز خرید خورم هیچی نیست. خوب میگن وقتی پیش خداوند میرن همه مسئله گفتم من میگن خداوند دو تا بنده دو تا چیز التباس کرد. خوب یک تا بنده بایگریش اضافه شده است سر حسابش نرفته است همین بزیب بوده است یک مقداری معین شود پیر شده است که خدا هم میگه که رفته اون بنده و گفت شکر کنند
اگر شکر نکنن من با همه که بسیار میتونم که بوتو حسابش نمیرد. حیران شدم. که این بنده گفتن ریسک روزیش نیست. خودش قنبه گرگش از عیسی لباسم بودن گفت خداوند گفت است که اینش بیام رفته شکر کرد. نباشه از بوده میفسانم قوام گرام میرد. ای خداوند این حکمتش چی؟ انا بنده ای که مال و ملکش اضافه وای پدر و مادرش خدمت کردی. پدر و مادرش دعا کردی که خداوند خودت بتیاد. وای سونی خیرات کدوس. من 700 مرتبه وعده کردم. چی برای یک تا بالدی تو من وعدم بر نیستم می؟ اینش چی؟ اینش میگه پدر و مادرش بوی بود. با دولت بود. هر بار کفتش زده میگفت که بچه‌م تو عموما پروای کار کردن نکن. بویگری من 7 پوشت به میرسد میگفت. این حالت ببینید. خیرات تسکو من همین سال دیدم ده. همین سال دیدم. خیرات یک بارش به اجرش آدم نمیده. که منتظم باشه. من منتظم که دوستم بعضی هم میگن که یک دری بستی و 100 دری کشاده. یک دری 100 دری بستی و یک دری کشاده بعضی هم میگن. من گفتم که یک دری بستی و 100 دری کشاده میشد. من این چیز که دوستم. من با بسیار میکنم دوستم. نیت که دوستم. خب تشکر سلامت باشید مرحمت. سلامت باشید. مالش. خدادون چه پاک دوست؟ نه. بعد دستگیری کردم. دستگیری کردم. اینش میبریم. شما نزدیک ما زدم ده؟ جام باز کنید جام باز. خلاص مقصد حیاتی ما همینجوره. همین دنیا و چهارم عالم با. هر یک رو 7 عالم میگذارد. یکون رات پیرداش کردن دکور 7 عالم کشاد دادم با. همین چهارم عمر با چهارم عالم با خداوند گفته که یگانه مقصدی شما با دولت شدن. چی نداشت با دولت شدن؟ دولتی این دنیا ما میلیون دلار یورو سامان گوییم. وای دنیا و دولت ما نشان دادن همین хайрот савоб صدقه. چخیلی که گفته گذاشتیم صدقه از 3 савоб عبارت. یکمش савоб یکم 5 رکن اسلام. حق الله. اللهی که میگوید که این 5 رکن اسلام کنیتون ما خرسند نکنیتون ما خودم راضی میشم یا راضی نمیشم دویش خودم بمیمونم. دویم савоб صدقه چی گفتن؟ حق الناس. دویم савоб شما بین خودتون تقسیم کنیتون. یعنی مناسبت انسانی با جا بیارتون. خیرات میکنید، پدر و مادر احترام میکنید، نمیکنید، تربیت میکنید، نمیکنید، داشتن میتونید نمیتونید، همش اینی شما. وقتی که شما پیش نزدیک ما میبیاتون، حق الناس مناسبت انسانی جاشم نواده پشت شما 100 کس از شما ناراضی میشد، من طرفتون گفته نمیتونم. شما خیرات کنتون همه جا ریو کنتون نشانتون ما کدکی من گویتون شورای ابراهیم فن نامش برورتون گویتون وای قبول نمیشه. چون شما هر وقت جوابش پیشی خودتون میتیتون. سیومش چیگون صدقه بعدی یعنی که شما برفتن بعد اون دام میگرد چخیل که اوج دامولو گفتن یک خرمای تیدگر درخت کلان شده میگرد که ما برفتیم عمرمو ادوش شد نکیم وای درخت حاصل داداست. ممکن که همون شبوریس ما خیرات کدازن گفتیم که من این درخت ما شنودم دونیتون که همینه فلانی ابن فلانی کات ها قبول همه میگه که هوای برای آدمو نامش گفتن کردن خرشو ها بعدی سایون پکلینی نامش ایس میبرد کسیرانو سایون پکلینی میگه درختی چمق شنون تونکی نیورتون چمق خورد گفتم ما همون میدونیم که چمق بعدی 20 25 سال ثانی حاصل کلام میده همون بعدی ما برفتم بعد سیرانو میتیاد کوخی حاصلش یکون خیرات ما گوید که ما همون کنیم ما برفتن بعدم آندان گیرد خیراتی بهترین پیامبر ما میگفتن که یکم خیراتی که بعد شما کار کردن میگرد پکلینیو کدی راه راست کنیتون راه سازیتون شهر سازیتون همین اما یک تا پیشینیات من سیموی مستقل یکم به خیراتی بهترین همین پیش خانمایی مفرش کنیم اسفالت کنیم التماس یک کلانی من استادی من میگن که شورا جان همین آدمی کامبغال اگر بوی شود 50 سال اول بوی کامبغالی آدمی استاد میگن درست وقتی که آدمی بوی کامبغال میشد 50 سال بوی اول آدمی است سیام کامبغال باشم من گفتم استاد من معناش گوید معناش که وقتی که آدم کامبغال یک بار بوی میشد و سیام چشمش گوشینه холодильникش پور میکنه تو بعد یک هفته گندش گفته برادا میپاتوتمونه پور میکنه داری خوشروی میزنه دو آدمو سلام علیکی درست نمیتیاد
мана бини то ман бой шудам мана бини то лекин ин результат не авай серано то писараш калон шуда наша бой камбағали одам меистад одами бой навода банкрот шуда монадам чимаш сер вая вай серано ҳамун саломалики нағзаша мекунад ба маъное ки дорое ки як вайшам рафторшам хулқ рафторшам ба дараҷа бошад вай ҳамун боигиш меистад вай аллакай ганда намешавад чунки вай чишми сер кади калон шудагӣ шиками серу чишми сер як замину осмон якку мо бачаҳон тарбия кунем ки чишмаш сер бошад. устодони азиз, ман пеш аз ҳама барои иштироки ҳар яки шумоён дар ин барнома сипос мегӯям, ташаккур ки вақти пурқимати худро шумо дариғ надоштед, дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед ва бисёр як фикрҳои ҷолибро ҳам гуфтед ки аз он андешаҳои шумоён тамошобини зираки мо воқеан хулосаҳои дар кории худро мебароранд. Дигар ин ки мақсад аз матраҳ сохтани ин мавзӯъ ҳаргиз касеро аз роҳи хайрот боздоштанӣ нест. баръакс пеш аз ҳама некбин будан, дилу нияти пок доштан, доимо дасти сахо кушодану кӯмак ба ниёзмандон кардан аст. танҳо ҳаминро ҳамешакӣ дар хотир бояд дошт ки нияту мақсад низ бар манфиати ҷомеа бояд равона бошад, на барои манфиатҳои шахсӣ. боқӣ чӣ хеле ки гуфтем хулоса аз худи шумоён. бори дигар барои иштирокатон ташаккур. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.